Paano mag-paint ng shared post? So, ang gagawin lang natin, i-share mo na yung post. Videos man yun o letters na mga post. So, ito, naka-share na ako. Tapos, pindutin natin yung tatlong tuldok. Pindutin tong paint post. So, automatic, your post has been, hindi ko nabasa ang lahatan. So, na-pen na yung post, na-pen na yung shinare ko na post. So, ganun lang guys, i-share nyo lang muna, tapos, pindutin tong tatlong tuldok, itong 3 dot ba to? So, ayun, pindutin nyo lang yan, tapos, kung gusto nyo naman i-unpin post, ganunin nyo lang din. Pero kung gusto nyo naman pin post ulit, ganunin nyo ulit. So, ayun. Na pin post ulit siya. So, ayan lang guys. Sana makatulong pang video na ginawa ko.